Oke guys, tes sound ini perangkatnya gampang-gampang aja ya guys. Satu HP, kedua mic, ketiga mixer, keempat speakernya. Cuma ini aja merek Advance, gak banyak cengkune, ngabis-ngabisi arus, buka sound system segala. Nah ini mixer ya, pertama ya HP, mic, mixer. Ini speakernya cuma Advance saja ini, kecil kali pun. Nah ini, gitar ini belum dipakai ya. Sama ini guys, ini ya alat rekor ya, cuma ini tok. Iya, nah bisa dilihat nggak ada pasang sound system lebar, aku coba sendirinya di sini. Dan babat aja lah, main hajar, karena memang udah puluhan tahun nggak megang sound. Iya, ini HP-nya ya, simple kan, nggak manggil Rhodes, nggak manggil semua. Ini ya, ini sini gelap, udah jelas guys ya. Iya, nggak ribet ngetes ininya, mempelajari inilah macam mana biar connect ke apa, jadi ke HP. Udah oke ya guys ya, asli ya, nggak ada pakai ampli besar, habis harus ini cuma berapa watt. Oke, thank you guys, semoga bermanfaat. Tes satu dua. Line in mode. Tes. Iya. Ini ketahuan. Tes satu lo. Oke, baiklah para diri. Satu. Tes 1 2 dicoba. Oke lah. Tes 1 2 dicoba. Oke lah para diri sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Tes 1 2 lo dicoba. Bas. Tes 1 lo dicoba ya. Begini teman-teman. Tes 1 lo 2 dicoba. 1. Tes 1 lo. Iya, ini apalagi nih ya, bentar loh. Oh, ini tak ada ini ya. Ini kita cabut lagi, bersih. Oh, tes 1 lo. Ya, ini kosong. Oh, ini hidup dia, enggak laku moodnya, aneh nih. Tes 1 lo. Tes 1 lo. Tes 1 lo. Ini jalur dari keyboard dia, ini jalur dari aux 1. Kita coba dari monitor. Tes 1 lo. Ini reverse di sana. Tes 1 lo, ini dia. Tak tek deng. Tes 1 lo, tak deng. Tes 1 lo. Oke, baiklah para hadirin sekalian. 1 2 dicoba. Lo. Tes 1 lo. Ya. Tes 1 lo. Tes 1 lo. Tes 1 lo. Tes 1 lo dicoba. 1 lo. Tes lo. Tes 1 lo. Tes lo. Tes 1 lo. Tes 1 2 dicoba lo. 1 2 dicoba. Tes 1 lo. Tes 1 lo. Tes 1 lo. Tes 1 lo dicoba lo.
tes 1 lo dicoba lo tes 1 lo dicoba 1 ya oke ya oke tes 1 lo tes 1 lo tes 1 lo tes 1 lo oh ini pengaruh nih tes 1 lo dicoba lo tes 1 2 dicoba lo tes 1 lo tes 1 lo tes 1 2 dicoba. Baiklah para hadirin sekalian, tes 1 lo tes 1 tuh tes 1 lo tes 1 lo tes 1 lo dicoba lo tes 1 lo tes 1 lo tes 1 lo tes lo 1 2 dicoba lo tes 1 lo hoi kemarin tes 1 lo tes 1 lo tes 1 lo dicoba lo tes 1 lo tes 1 2 dicoba lo tes lo tes 1 lo 1 2 dicoba lo oke baiklah dah tes 1 2 dicoba lo tes 1 oke baiklah para hadirin sekalian 1 2 dicoba lo tes 1 2 dicoba lo tes 1 lo tes 1 lo tes 1 lo tes 1 lo oke baiklah para hadirin sekalian tes 1 lo tes 1 lo tes 1 lo tes 1 lo dicoba tes 1 2 dicoba tes 1 2 tes 1 2 dicoba lo tes 1 2 dicoba lo tes lo tes 1 lo tes 1 2 dicoba tes 1 2 dicoba tes 1 2 di 16 nih tes lo tes 1 2 dicoba lo tes 1 2 dicoba lo spring ini tes 1 2 dicoba lo yang kami hormati Bapak pimpinan daerah 12 tes 12 yang mana pada hari ini telah hadir di depan kita tes 12 dicoba lo dibacok dicoba